La primera lectura inizia La primera lectura in comienza: quei giorni la Chiesa en aveva aquellos pace días en la per iglesia tutta la había Giudea, paz la en toda Galilea e la Judea, Samaria. Galilea y Si Samaria. consolidava Se iba e consolidando, camminava nel temore del Signore vivía en el temor del e con Señor il conforto dello Spirito y con Santo la ayuda del cresceva il Espíritu numero. Santo crecía en número. Tempo di pace. Era un tiempo de paz La Chiesa y cresce, la iglesia crece. la Chiesa è tranquilla, La iglesia está tranquila, al conforto dello Spirito Santo asistida e por el in Espíritu consolazione. Santo, está en Tempi consolación, belli. tiempos bellos. Poi segue Después continúa la guarigione di Enea, la sanación de Eneas. Pietro risuscita Gazzella, Después Tabità, Pedro resucita a Gatzela, Tabitá, cose che si fanno in pace. las cosas que se hacen en paz. Ma ci sono dei tempi non di Pero pace también hay tiempos que no son de nella paz Chiesa en la primitiva, iglesia primitiva, tempi di persecuzione, tiempos tempi de difficili, persecución, tiempos difíciles, tempi tiempos che mettono in crisi que i ponen en credenti, crisis a los creyentes, tempi di crisi. tiempos de crisis. E un tempo di crisi è quello che Y un tiempo de ci crisis racconta oggi il es aquel que Vangelo hoy día nos di cuenta Giovanni. el Evangelio según San Questo Juan. passo del Vangelo è la Este fine pasaje del Evangelio es el fin di tutta de una todo, sequela de che toda una inizia con la secuencia que moltiplicazione dei comienza pani. con la multiplicación de los Volevano panes. farlo re a Gesù, Querían hacer rey a va a Jesús. pregare, loro Él lo después va a cercano, non lo rezar, trovano, lo vanno a buscan, cercarlo, no lo lo portano. encuentran, lo buscan, Gesù le y rimprovera che lo Jesús cercano perché dà da les dice mangiare, que lo non buscan porque quieren le parole comida di vita y no eterna. las palabras de vida eterna. Tutta questa storia finisce qui. Toda esta historia termina aquí. Loro gli dicono Ellos dacci di le questo dicen, pane. danos de este pan. E Gesù spiega Y che il Jesús les pane che dà explica que el pan è que il Él da proprio corpo, il es el proprio sangue. propio cuerpo y la propia sangre. In quel tempo molti dei discepoli di En Gesù, aquel tiempo muchos dopo aver discípulos de ascoltato Jesús, questo, después de haber escuchado dissero, esto, questa dijeron, parola è es dura, duro este chi lenguaje. può ascoltarla? ¿Quién puede escucharlo? Gesù aveva detto Jesús había che chi dicho non mangiava que quien no comía proprio il corpo, il suo el sangue, non cuerpo, su sangre, avrebbe avuto la vita no habría eterna. tenido la vida eterna. Gesù anche Jesús diceva, también decía, se voi mangiate si ustedes comen il mio corpo, il mi mio cuerpo, sangue, mi sangre, risusciterei nell'ultimo giorno. Queste le cose che resucitarán en el diceva Gesù. último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Questa parola è dura, è troppo Es dura, duro este lenguaje, es qualcosa che demasiado non duro, funziona. una cosa que no funciona. Quest'uomo è andato Este oltre hombre i ha limiti, ido más allá de è un los momento di límites. crisi. Es un momento de crisis. C'erano momenti di pace e Había momenti di momentos crisi. de paz y momentos de crisis. Gesù sapeva Jesús sabía che i discepoli que los murmuravano. discípulos murmuraban. Qui c'è una distinzione Aquí fra hay una discepoli e distinción apostoli. entre discípulos y apóstoles. I discepoli Los erano quei discípulos 72 eran o di più, 72 gli o tal vez apostoli más. erano i 12. Los apóstoles eran los 12. Gesù infatti sapeva fin dal Jesús, principio en efecto, sabía desde el chi primer erano quelli momento che non quiénes credevano eran los que no creían e chi era colui y che quién lo avrebbe era el tradito. que lo iba a entregar. E per questo, Y por esto, davanti a questa crisi, delante de esta gli crisis, ricorda, Jesús les per recuerda, questo vi ho detto che por eso nessuno può les he venire dicho a que me nadie puede venir a se mí non gli è si el concesso dal Padre Padre. no se lo Prende concede. quello attirare dal Padre. Habla de Il esa Padre ci attira atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. E questo come si risolve la crisi? ¿Y cómo se resuelve la E da crisis? quel momento molti dei suoi Desde ese discepoli momento muchos de sus tornarono discípulos se indietro alejaron de él e non andavano y più con dejaron lui, de acompañarlo. presero distanza. Tomaron Questo distancia. uomo un po' pericoloso. No, este hombre es un poco peligroso. Ma queste dottrine, Estas sì, è un uomo buono, doctrinas, predica, sí, él es guarisce, ma bueno, quando predica, arriva a sana, queste cose pero cuando strane, llega a estas cosas per extrañas, favore andiamo. por favor, vámonos. E lo stesso Y lo mismo hanno fatto i discepoli han di hecho los Emaús. discípulos de Emaús. La
la mattina della la resurrezione. mañana de la resurrección. Sì, una cosa strana, Sí, es una le- cosa extraña le esto. donne che Las dicono che vanno al mujeres que sepolcro, dicen que questo, fueron al sepulcro. questo No, puzza, dicevano lui. no, esto Andiamoci tiene mal presto olor. Vámonos perché pronto, verranno i porque soldati vendrán los soldados e ci crucifigheranno. y nos crucificarán. Lo stesso hanno fatto i soldati Lo mismo che hicieron cuidano los il sepolcro. soldados que cuidaban el Avevano sepulcro. visto la verità, Vieron la verdad, ma poi pero después hanno preferito prefirieron vendere il suo segreto. vender su secreto. Siamo sicuri. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momento di crisi è un momento Momentos de crisis di scelta, son momentos de è un elección. momento che ci mette Es davanti un alle momento que nos decisioni che pone dobbiamo delante de prendere. las decisiones que Tutti tenemos nella que vita tomar. Todos en la vida abbiamo avuto hemos e tenido avremo y momenti di tendremos momentos de crisis. crisi familiari, Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis crisi del sociales, lavoro, crisis tante de trabajo, tantas crisis. Questa pandemia è un También momento di esta crisi sociale. pandemia es un momento de crisis social. Come reagire ¿Cómo in quel reaccionar momento di crisi? en un momento de crisis? In quel momento molti dei suoi En discepoli aquel momento tornarono muchos de indietro sus discípulos se alejaron de e él non andarono più con y lui. dejaron de acompañarlo. Gesù prende Y la Jesús decisione di toma la interrogare decisión gli apostoli. de interrogar a los Dice allora apóstoles Gesù ai y les 12, dice entonces a los 12, volete andarvene anche ¿también voi? ustedes quieren irse? Prendete una decisione. Tomen una decisión. E Pietro Y fa una Pedro seconda confessione. hace una segunda confesión, Gli rispose Simon Pietro, que Signore, respondió, da chi Señor, andremo? ¿a quién Tu hai iremos? parola di vita eterna. Tú tienes palabras de Abbiamo vida creduto eterna. e conosciuto Nosotros che tu hemos sei il creído y Santo. sabemos que eres el Santo de Dios. Pietro confessa Pedro confiesa a nome dei 12 en nombre de los 12 che Gesù è il que Santo Jesús di Dio. es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Prima confessione, La primera confesión, tu sei il Cristo, il figlio tú di eres Dio vivo. Cristo, el Hijo de Dios Subito vivo. dopo, Y quando Gesù incominciò inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión che sarebbe venuta, que habría sufrido, Él lo detuvo. No, 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 Señor, esto no. e Gesù lo rimprovera. Y Jesús se lo reprochó. Pietro ha maturato un po'. Pero Pedro ha madurado un poco E qui y non aquí rimprovera. no lo Non reprocha. capisce No entiende quello che Gesù dice. aquello que Jesús dice. Su mangiare carne, bere Eso il de sangue, comer non la capisce. carne, beber la sangre, no, no Si fida entiende, del maestro, pero confía en el Maestro. si fida Confía e fa questa seconda y hace confessione. esta segunda confesión. Da chi andremo, per Pero, favore? ¿a quién iremos, por La parola favor? di vita Tú eterna. tienes palabras de vida eterna. Questo ci aiuta Esto nos ayuda noi a todos a vivere nosotros i momenti a di vivir crisi. los momentos de crisis. Nella mia terra c'è un detto che En mi dice: tierra hay un dicho que dice, quando tu cuando tú vai a cavallo vas a caballo e tu devi attraversare un y fiume, debes atravesar un río, per favore non cambiare por il favor, cavallo in mezzo al fiume. no cambies de caballo en mitad del río. Nei momenti di crisi En el momento de crisis essere molto hay que fissi estar muy fijo nella convinzione en la della fede. convicción de la fe. Questi che sono andati hanno Estos cambiato que se cavallo, fueron cambiaron de caballo. hanno cercato un altro maestro Buscaron che non otro fosse maestro così que no fuese tan duro, come duro dicevano. como decían ellos. Momento di crisi En c'è momento la de perseveranza, crisis il silenzio. se necesita Rimanere perseverancia, dove stiamo, silencio. fermi. Quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. È il momento della fedeltà, Es el momento de la fidelidad, a Dio, de la fidelidad della a fedeltà Dios, alle cose de la che fidelidad noi abbiamo preso a da Dio. aquellas cosas que Anche nosotros il momento hemos della tomado conversione. primero. También es el momento de la Questa conversión, fedeltà sì, porque esta ci fidelidad ispirerà sí nos qualche inspirará cambiamento algún per cambio il bene, para el bien, non per allontanarci. no para alejarnos del bien. Momenti di pace, Los momenti momentos di de crisi. paz y los momentos de Noi crisis. Nosotros, cristiani, los cristianos, dobbiamo imparare a gestire tenemos que ambedue. aprender a gestionar estos dos momentos. Qualcuno
Algún padre espiritual Algún padre espiritual il dice momento que di crisi en momentos de crisis è come passare per il es fuoco como pasar por el fuego per diventare forti. para Il transformarnos Signore más fuertes. ci invii lo Que Spirito el Señor Santo nos dé el Espíritu Santo per sapere resistere para saber resistir alle tentazioni a las nei momenti di tentaciones crisi, en los momentos per de sapere crisis, para saber essere fedeli ser fieles alle prime parole, a las primeras palabras, con la speranza con la esperanza di vivere dopo de vivir momenti di después pace. en momentos de paz. Pensiamo alle nostre crisi, Pensemos en nuestras le crisi crisis, di famiglia, las le crisis de crisi familia, nel las quartiere, le crisis en el crisi barrio, nel lavoro, las crisis en el le trabajo, crisi sociali las crisis del sociales, mondo, del paese, en el tante mundo, crisi, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. che il Signore ci dia la Que el forza Señor nos dé la fuerza in momenti di crisi en momentos de crisis non vendere la de fede. no vender la fe.